première 7, il faut que tu fasses 1 ici, ou 2, ou 3, ou 1. Et quand tu as moja vanu, arma 7 zinu, va voter tant pis pour le 3. Va voir, tu es déjà fini pour toi. Et ouais, c'est fini pour toi. Mais le deuxième 7, il faut éviter. Mais quand on a un rongo yabo, hutubia basa ustagfiru, c'est bien. Kuja staghfiru, c'est danger. Et ouais, elle a raison de bofundi. Des 7 za mwando, ganzumri ya kene nzima. Et quand on a nzima, alhamdulillah. Et quand on a zembili, alhamdulillah. Quand on a zendraru, alhamdulillah. Quand on a zenine, alhamdulillah. Kutsina hata, yabo basi. Wangamia. Kufika kutsina hata nzima bana. Abwentu akiyama hutimu. Hutimu, tsena hufu mkanabaraka. Yewa hufu. Yabo wangamia rawe janja mroni, hutimu. Tu es mort ou tu es mort avant la mort. Tu es mort avant la mort. Yabo hufu raha wakati wejaja. Yewa hurik ranzi dunia. Tu es mort avant la mort. Vavo utso ufat dunia ni vani rasa kwenda ho. Maana vavo ntongozi kitimu. Abu hatwara. Tu es mort avant la mort. Jeje. Deze grupu zila mtume ya zivumbu wanyonsi pianga mzeju wao. Hapo mitsina ka urepeta inja mtsenda vitfe. Nganzo mra juzi sabo enga wena nzima hapo. Ekakutsina hata abo lila ujililila. Zabarindi haukawe nswakia mongojora mwani juwa hata upasukesha yutso ureki. Ze grupu seti dezila mtume ameukana waondo wajoka honsini mweshaivuli shahia harsha Mwenyezi Mungu. Le trône d'Allah, les gens qui sont protégés contre le soleil le jour de Kiyama. Aukale juwanga le juzu batabanja wetwa juu shehitwa shi wale majifiri na hari itolawa alafu jifiri ya mrekange rohao yoka juhenda mahali yotsondo ya jaw amamra twar mabwati nswa Kiyama yewo subhanallah ubagoni Kiyama umhala mrajoka uhima ye hari ye jifiri ya hao le juwanga le tubabanja yabweka wotsinde kinarumwaza grupu mfuka reset ujoka utolo harimane ju wende wati lo honsini mweshe vuli ubaki bahile jifiri ujuro hayabo ngotso hufamba mwini kamara wejafa je ngoti mura wejatimu haukaba nuba hanumri yahima ye majinga heya wakelino hamamri anjaru mwa barika ye majia toka uroha bamwini Kiyama iwe majioka jujuba yeba yotsinde ardhi inu ya boko hurenge maji uhonelea ye majia kujuba bonzi yo ardhi boko keja totseha yo ardhi kaitsina mwana foro wala kaya totseha wala kabatsi tru bamwini Kiyama yo ardhi ilople kabatsi mlima yo tsimlima ujokamba ngabo mlima majinga zubao ye majia ungajukada ye jifiri joka huro ungetsungoja ho mindui idoro ye heya ye dunga hata eka ngiyomba bititi yerudiyo ho mindui eka yenjez befumba ju owasaya ngejo wasuliba mtumeleza owasaya ngejo uzimisa mbuya ali yazambe angahamongo barini yewa bano wenji ye jifiri hari ngejo wafini hata mndukana utwa respiro bangoni Kiyama ye majia heya tanga heya ujao mbungushe mezongulilo ya onsini mwe majia la katudo respire yonge hamautu laruma bito maisi mashamaji uzamisho honsini wala majinga duga heya banukana uzia bandu ngatsukole tuwangi lokali ngatsungo ure majinga tsungo heya yamunga bojoge hata mlima wengo kuharibala majala ngoto ko respire yonzabu yewa yonzabu swafi tinokoza mza awi ngabo tamani wende mroni hele jifiri ne hari yojoka ubaya mundu katudu respire so imagine kaura ngwa shayitwa utulari mwashisima armwa isima huzamiswa jau 5 minutes yewo kaje de comme dans ton gâchette outia jau armwa match kutudu respire namna kuju imagine ka udo hima 1 heure de temps uhimi usiku wa kamili bangoni Kiyama emajia ya ufini ngora bihone fo ngora bihone tu es mort avant la mort. Tu es mort avant la mort là. Abo fura wakati wejaje mkanbaraka. Hatori. Haizo. Yabode mana boka. E kamru katsi harimwaze grupu mfuka rezini. Yabo basi. Ambezoni zivumbwe haraka kamzeju wao. Ile nifumbwe zinobokonga nzo uzitawe, zindi zonzo ukae, zesetizi. Shazino ambile utawe, utizifanye. Zindi zonzo ufanye. Yakakutina nzima. Abo basi ngojo bakari mwene juwa hilo. Ye jifiri yihunji ye hata udoza ma ngojo rohema ngojo timu ye solution ufanye ndongo nzima bana
7 choses. Mtume hamba sab'atun yudhilluhumullahu yawma fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Grupu 7 group mgungu watu yonsi ni mweshe vuli kwa naure mwani jua mrenda kanzari mweshe vuli ngihari mwanlezi na klimu na planet. Premier imamu na adil de mrudhamana muadilifu wokoye correct wende wa mwandu ikanga we president aunga we chef wa mji aunga we chef wa shama aunga we gouverneur aunga we mkuu wa madepite ikawe mrudhamana watende ya wandu urumie muadilifu utizulumu mndu yabo utinikewe yinji unikawe mbabititi nanzo urumie uadilifu yewa be uadilifu urumie haina mrudhamana ya rumie uadilifu wa haina imam ya rumia uadilifu awongu toka bonsi mwashevulisha kwa harsha Mwenyezi Mungu yabunyotsi pia monsi yo monsi aiza heba binjua o ema president wa Komori ranzo wakati rarengo uhuri hata iduna ijoka uhisa mtujua ijoka hoja eza heka bati hata mzima yao ulohare mwema imamu uadilifu wao. Je, embabiyo miminga miswire joka hundre mabunduki na nre harimwema imamu uadilifu wokowo kwa dhulumu mndu wohende sasawa haina mndu yangaliwa sawa haina mndu yale sawa yalale sawa yede namna minambao yejoni nikumuhono ngutonde masignature yaba nikeje ima president wa Komori harimwema imamu uadilifu njamba wote maimamu woma imamu watendenzi shahari mo uadilifu nsuwa menukanga bo mndu yabo ya juhundra 2%. Bofa 2% ranzi njamba ngwatoka uhunda watilo hari mwema uadilifu hotso hundra 1% ranzi uko watari mwe list wa watsotolwa direct au kahari mo uadilifu okwatsini oranzi izondra mimi ngamambo yetonerifi hanerfe tusambraze ju shaima president wabira Komori wonsi pia ranzie mahayabira kaleo imamu muadilifu njamuone memu mbabiyondra haukema na imamu muadilifu yekali rahema raia wejana imamu muadilifu ikanga bosu France ya shahula Umar bin Khattab hazi yakajala nyama yala imamu muadilifu kakola nyama dagoni hahe kakola mfi kakola shitu manabwa ka France ya ireu kavaka sha kavaka ireu kavaka nyama wamarazi hata imana hahenda parisambanya mamna mtundu umursu hajaba loda hunika upigwa umarane rfeha harenge ajoka hauwa ngokoda hodi yenyama inuilanda ho emwana hamba iyo tsiwa yani mndu yirejeze ngoulo nyama nawe mama maskini kwa jala nyama Umar ibn Khattab imam muadilifu risila nyama na watu kwa wala roh bada nyama juro wangu imamu muadilifu yeka jula leka emaraya kwa jalala yeka jula nyama ke maraya kwa jala wangu imamu muadilifu yeka juona raha ke maraya kwa jaona raha wangu imamu muadilifu yeka ji ohao kwa juhundra wasa kwa jahundra wangu imamu muadilifu Yesu demane na hamba ukana kamtuni sana ukarwema president wabira Komori wonsi pia harimwenu kutwa iyo harimwe site wajoko tulakonsine na watahezendo wajiwafanya na wataheze sisi shozi wafanye nzima sheka imamu muadilifu na wadiwa zile swala hilo zabari tsela na wadiwa zile swala hilo haukaima president wa hatu ne mashefu wa miji ne mamera ne maguverneri rema guverneri wabira rema guverneri walio rema zefu wa miji rema president waona wajitoa harimweze nongoza imamu muadilifu watijiteyo bali ho kwati harimwe list haukawo ulando emaraya wo kwa lindo waupasha magari mema emaraya wo kwa pasha mema na wondo watendea watu waukana mwenje emaraya kwa tsina mwenje waula nyama emaraya kwa tsula nyama waula nkuhu emaraya kwa tsula nkuhu ze famiza hao zobahizwa wende Faransa wandosoma na Marekani wani kwa ze bursu wadwangaliwa ne mamaskini atakwa tsunda mapesa waliba yembali kodi ya prive wasoma wa moroni already sio ze famiza hao gona magarino wana hau ya utembe na balema maskini ne maraya kwa tina hatambana wili upasha bisi wende university wende likochi yabo wadilifuda utokofugula yabo wadilifuda bof wadilifuda mtu ambaze kweli shaeda rasayinu ya huwa adilifu
e mafundi wa loko moro wenji ya 90%, 99 kwa ndio subuti wazito wezele rasa hizo hosoni mwema presida wao. Je, kwa jajo subuti ndio subuti na kwa ndio subuti wambe kwa jajo subuti wa zambe kwa jajo subuti e mafundi wa loko moro walona ze doktora neze magistora neze doctantora neze bac plus 20 kwa jajo subuti wambeze darasa kelino wawimile ma president waone ma deputy waone maje wawambie uka harimu adilifu kamna ujwa mlendre maraya wale nai kamna ujwa mpashe gareje maraya watipashie ye kamna ujwa kwa no subuti wa zambe zabariti kamzijuo watu jona fundi chibiru afanya mna foti watu hewa dise jemorela watu na mrubahi wafanya mrubahi wakati parsaze ayaneze hadithi shazino watu daza wabaya karjua wafu wallahi lazim na renzatu aizo harimwaza group mfukare zino ze set group ili ntijoleta haku ntijoenda wakati mwinchi bagabo nzumbezeni fubi sa vyojarmwaza desielu basi ye group ze set yanzorika yenzima ikabundo dhamana rekawe gouverneur rekawe député wabavu rekawe president ukaye maadilifu wanduwa tsile na nzaya hukura utsione lava emaraya wa wonotabu shanga nzoke muadilifu utsinike wa ibari wa ifami hawi mwanzani wao shaufanye muadilifu haina mndu yangaliwa wandu pia emaraya wa hundeze haki za hawo shabatike woyi na hoyi yondo muadilifu aizo atukufu ngamfumbue grupo ya bili harmazo setine de vitfe shatikanza iyo ya ima muadilifu sirenge wakati inji na wenja mjomni sami na bonga mjomni sami hini temna yuni minuti yapo na wajona mbia bana basa ukabofu na wajona mbia bana basa ibanu we kutuhambari mwaze internet jao za darasa ikahuwa parisa ujo subuti wambe mimi ntina urepondele swali na muzise ajawe mapamana wa heda ula wakaujarwa ni hadara ya dunia izo nakahambari nsina hamba tena amchomwambia na mbuwe YouTube mwangalie majilisi yakahumjini tsinkudia washili itsinkudia washili ya mwananya sitola wamba Johari yakaulola kamaria haji na mwuzisi buwe majilisa wangalie nga YouTube wana kautowe mawaidha na jusema tunaona ye president de l'assemblée hakaya mwanama wamba Hamid Burhan wakati wa mjini Hosingani umwanzani wangu sujula naranzani mkorona na mambo bunjulo menji bonza siparise huwa hema deputy buwe wangali ukabana mitsi na baba ni usubutitsi wambia demana boko kwa nanza magamana wa serikali wongo ajuo kamika dowara mimi ni wambia nikadora mtu usisabu wa YouTube wangale video sihima mtoema wa idhati jusema to tuone huwa hela assembly wakati president de l'assemblée Hamid Burhan singa hakansi sijusema to tsangalia tiparso wakati huo mwananyasi Mahamudu Daudu kiki na mwana masujula mzali mwana sujula mzali wakati wakati ministry ndio wakati wa heyezi ya sambi wakati wange director mhu wala duani ngujulwa yunijua nikumjua usisa ngojonde wakati hiyo sijusema tutumwangalia Daud ngeba ndio mwana makeke mchokale bwana ngoturupi na kanzi na ndio mwana duani katoka rupia ngojo sijusema tutangale tihundru mhu hesha darumeri ngeya sijusema tutangale mhu hesha darumeri ngeya harwe majlis sijusatangale mhu hele jeish de mhu hele jeish ngeya akote sangale madhamana ne ma ministry pia ngo ya bwana likiwo ya ma ministry na madepite yatifanya njara buwa YouTube wangale wishizo na hamba sifanye mawaidha ya hendola ili njo ureje kula sifanye mawaidha ya hendola sirengeze dakika za mwisho tsambanga mrongozwe madhamana wa daula wa Loban au kami hanza ndumparisa ni mahala nijomwambia ne kweli au kami nsutsa hamru ya nibe mbahindu au nifarie mru ya nanze mimi ngamwambwe za mngune za mtume na muzisembuwe video ngamjo na izo na wambia siwambia ukatili neze roho zitolwao ngani madhamana ngamjo huyu sokosoni mwa Mungu namna wandu watola uze roho mtufanye zungu ya hamba namna ze riba ziliwao na mbuwe mje mwone namna na wafumbu tena tudo wafumbu wa mtima ti wafumbu ndo njaka mhara si wakaushia ti wabia na nyima depite mwa depite ngawe bana timrongoza
Yemana mtouto wa sharia mwazi ye mvinyo yinu ya jaya yangamizo wandu. Na nyi mtoto mfotie luwa hiyo. Sivumbua. Njakaura mtu. Ye mvinyo injia wana wangamia walowa nefi. Mvinyo yunge njo la duani na jao. Nganyi madhomana wala duani mvinyo nge njo yao. Nganyi madhomana wa madepita mtoto mfoti la luwa mambokana. Ye mvinyo njo hunitino luani muislamu. Mtoto mtiye dekerokana. Ye mvinyo ilo komori. Ye njo hunamruti islamu. Example. Ukanga nzomraba le kartu kayeti islamu. Yendelete li maksusa ndani mvinyo hiyo. Tizamba. Kaya mvinyo nge komori. Ibidi wafanyi lo kartu kana. Ye wanzo yanwe. Nendelete li fulani. Ya wazungu ilo hivo. Ya onese papi ukayeti islamu. Sheka habalale zino ukaye Muhammadi. Ya tinu kwa mvinyo harumanti ya kiislamu. Bofo wazungu. Inambulo wazungu wanu mvinyo hao. Ihuzo mahala special. Mraba le carte ukaye ehamba Jacques François. Iti islamu. Erege mvinyo. Yemu islamu. Kuna udonje kununu mvinyo. Mana inu yansi wa special. Watukufu. Mtuni sami. Haizo, sifumbua. Sinatuwa fumbua zembino. No uadilifu. Sifumbua wero. Nenamna bidi wake uadilifu. Nezero hozi utolwa wo. No dhuluma, ne riba. Pia. Siwaka ushia. Mikadora mtuambi. Haizo mshele. Amrejegula na kaya sheleze menuitu wakatungo mshasha mtuni sami. Shatikanzani mwambie ni mna nrongo mtiti ukana. Sikanzani mwambie ni mna nrongo mtiti ukana. Mratu jafikuru kama numujaru mwa interneti tsamba. Wongo ishauza video zi. Madhamana wongo ishiao. Izunu kuhamba wongo azishiao ndro madhamana. Za video zatu zi madhamana wongo azishiao pia. Haizo miusubuti tizama mratu fikiri kama nsuzana. Ngamreje hula rumwaze seti nibeze ntimizi sheleze minuti tujogisa jowahi rjar mwaze dosielur. Na wonga mjo subutinto wa ushahidi bana. Mjo subutinto wa ushahidi bana. Mwende mwatahe mruwamba clairvoyance moroni. Umanzani wangu clairvoyance ngasina wandu ngabo wambwa Sadomar Dahlani ukhatibu bajanani ngabo Abdul Wahidi ukimana nya Abdul Rafu hafelo na mu Abdul Wahidi ngamjotsa ho wandu moroni mwende mwauzise wakati wa heyezi ya sambi mimi fundi Jibrilu siparwa ho presidency 2 fois wakati nakofagaza mihadhara Komori zenziazi kaubaloka wajaka yo dunia na muzise ngamjohamilo wakati nakofageza mihadhara Komori dunia humichini zeparezi kaubalwana ajawo ya dunaila na hii serikali yako katu wajarwe mihadhara siparoho presidency 2 fois na muzise sinjia ho presidency tifaze jubaza hangune zekiye batsende tikanso biro ha president Sambia kantiban sikanti jao uziso wandu radungana hedaiko mratu dofikiru kaba nuzunga mambo leo hanambia ukana Jibril wa Komori wajuka pia haini wambangu wa kushilia nambiye hazi wanza wani hunike ministri wanrongoza Kiislamu ni ubehe ambassadeur harmansi ya Shiarabu Qatar Kuwait uzisanga mjombi lo mratu kama nutijabana mtoda rasa basi la sambinge ya wakaja famrede mtaha muzisi sambi mrede mtaha muzisi si paroho presidency 2 fois tijatire gwani gari la presidence zinu karjandisa leoda rasa wala jao skari sina haja na post mimi sina haja mrani ke post sendo president 2 fois yemana na paro nirengwa nini ko ministre au nibe ambassadeur nsojibu tsamba mimi miti mndu wa politiki miti mndu wa siasa mtwanza politiki njaba mwanzo ministre wala njaba mwanzo nibe ambassadeur amjoka na passeport diplomatie ndoli wa mapesa yotinde hazangu uministre amjobe pasha mvio neni kwa tike na mapesa yotinde hazangu hazangu neleze za Mungu neza mtume rangalie wa umma usilamu weneye yediniye neye bahima rahaba menjiti shukuria bwa nipara tishukuria shantu tsahahazi au kamimi jahunu ihazina soma nisomeseza Mungu neza mtume shaminja soma hazi ukanike ministre wala nje nibe ambassadeur tsirditsi parwa deuxième fois tijatuzishiwa yekuja twalia le suala sabati twalia saba mtwanza hazi mimi hazangu toa mawaidho nelezeza Mungu neza mtume safini ngeyabo mrenda muzise ngujozamba awuzi so wandu wakabona kaujani balani mwene gari ngwajuzamba
uzisadafu wakati wa hakadafu ho presidence ambwa dafu hawonzuani de dafu yakayigo hajari mwemi hadhara muzisengu jo hambiye dafu wakati wa balale garwa jaka 100